Hello guys, ato lang taon guys, ato ang mga amigo na to guys ha, kung asa sila guys, kung unsay gipan trabaho guys. So gamit kaniya to ang abata guys, kani guys. So lang tawa guys ha. Inani ka high tech si CEO din guys. So atong tawag kuan guys. Battery. Una to guys. Nani ka high tech ato ang kuan guys. So di na ta mabalaw pag kuan guys. Di na ta mabalaw pa og adto-adto rito guys. Unsay ipanghimo nila guys. Guys, atay digs guys, pasti itong pangitaon sila diri guys. So inani ta guys mag check up guys, drone ra tong gamit. Guys, oh. Sam ni guys. Kani guys, murag pasumangil ra ni ba? Nawi nagunsa ni. Pasumangil ra ni guys. Sumangil ra ni oh. Oh, sumangil hugot-hugot be to don lang tawo ni be. Murag pasumangil ra ni hugot-hugot guys ba? Para di makatabang nito sa kauban guys. Sumangil ra ni guys. Marukuyo na guys. Nara dari sila guys oh. Nara guys. Guys oh. Lahi ni diri guys sa bawal ang tamad kay magtinabangay gini guys. No. Guys oh. Nangaon, nagkaon pag mga kuan guys oh. Nagkaog snack dahil sila guys oh. Guys. Guys oh. Shout out guys, bawal ang tamad na guys oh. Na guys, tabangan nila guys kay para dali ra mag-ilis og lining. Guys oh. So inana ni sila guys, nana ning bawal ang tamad guys. Guys oh. Magtinabangay ba. So dili diri pwede guys, dili diri pwede nga dili ka motabang si mong kauban. Bisan paglahi ka nga kuan guys, kinahanglan motabang jud ka. Kay para makaiusa ang tanan. Guys oh. So naigalingkod pero nag-observe na guys. Inana na guys. Guys oh. Guys. Inana na ka teamwork ato ang mga amigo guys. Siya po diri oh. So kaya ra man niya guys. Tanggal siya ambot nganong katanggal ni guys. Murag flat siguro ni. Flat siguro niya ang ligid guys. So ato ipan-check guys ang atong mga kuan guys. Pa-check na to. So dara guys. May dugi diri guys. Lo dogi, hawa dogi, hawa.
Hawa doggy, hawa. Okay ra kay guys. Okay ra kay diri guys. Hawa doggy, hawa. So okay ra guys. Okay ra kay itong mga sakop guys. Okay ra kay guys. Diri guys, itong check upon diri. Tay kuan diri guys, isa ka 375 nga overhaul guys. So nara guys. Overhaul ni guys kay guys oh. Guys. So shout out sa mekaniko guys otro. Guys. Ini guys ang pisa ni wala pa brown. So thank you guys, thank you. Ano pabalikon guys. Okay guys, thank you guys, thank you. Stop recording.